Oras madihita saluhutna. Adorakso marsaor hita marhiti hata ni dewata di tonga-tonga ni partangiang hata di obason jumulo mahita martangiang. Dami ni dewata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati doot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni dewata nagabi uja di tonga-tonga ni partangiang hata di obason. Ima turpug epistel tu hari Minggu 10 Agustus 2025 tersurat di buku Heber bidu 10 sada ayat 2 sahak rodi ayat 10 onom. Heber bidu 10 sada ayat 2 sahak rodi ayat 10 onom. Songonom matar surat disi dengan ma payuti utamu. Hinorhon ya porsiaud do mangului si Abraham. Dung di jo bukas tutano si jalonna. Bahen tiak-tianan. Sauk do ibana bukas suadong di boto si topotonna. Hinorhon ya porsiaud do ibana hinomit di tano naung di parbaga-baga tu ibana. Songo di tano naliban. Udung-udung do di ngani rapos si Ishak do si Jakob. Donganna panean di baga-baga. Na sasadai. Ai di paimai madohuta na marojahan na hot. Na pinadian. Jalan na pinauli ni debata. Lao sinorhon ni hapor siyaon do di jakko si Sara. Gugu manubuho peparan. Maralohot tibon yumurna. Ala haposa di rohana. Na marbaga-baga hotca. Di bahini tubuh dosian nasa sadai. Naung mati dohonon nasa torop ni bintang. Di langit. Nasa godang nirihi di topi laut. Naso dapot bilangan. Di bagasan hapor siyaon do mati nasida sude. Dang sanga di jalo nasida baga-bagai. Sian nadao na maritatap. Jala di halasson. Na di parhatutu. Pangicua. Jala pahisolat nasida di tanaon. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariasson. Pajalahi do nasida di parsabuluan. Aut di ingot rohana sida tanong naong tinadikon nasidai. Sangado nasida mulag tu si. Alay na dumenggad do di halungot to nasida. Ima na di banua gijangi. Di bahini. Dang di hailahod debata nasida. Naulo do ibana guarod debata nasida. Ainung nga di pauli di nasida. Sadahuta. Ido sahatna. Urian itu hata na kinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Nung masuk kita tu sada minggu na baru. 5 minggu pawaluhod dung Trinitatis. Jala topik paingotok kita. Say 00 do mata ni Jehovah. Tuaka nabak kabiari ibana. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Jala odola di tonga-tonga ni jamita pertangiangan. Ima marpardomuan tu hapor siaon. Di Heber bidu 10 sada ayat sada di dok. Alayang ko hapor siaon ni. Pos ni roha doi dia kasih rimon. Jala pamotuan na tu taringot tu naso ni ida. Pos ni roha dia kasih rimon. Jala pamotuan na tu taringot tu naso ni ida. Molo di taringot tu hapor siaon. Ima parbuena. Ima pakirimon ate. Hapor siaon ido. Gabe marparbuihon pakirimon. Di tonga-tonga ni ngulumi. Halak nasa toktong marsihohod. Di hata ni debata. Jala tabereng mamarhiti turpukon. Ima tokoh manang natok majo sosok na di pataridahon. Hataridahon ni hapor siaon na di pardalanan ni nguluna. Ima si Abraham. Molo tabereng marhiti turpukon. Adong matulu bagian na naing ajar honon na tuhita. Ima na parjolo di bagian na parjolo pajuon ni debata tu si Abraham marhiti baga-baga. Pajuon ni si Abraham debata tu si Abraham marhiti baga-baga. Boy mata berengi buhado ibana bijo debata bukas siatano hagudangan na ima urkasdim di sada Musa bidu 12 ayat sada dohot satu ayat siayate. Alay tabereng ma di bidu 12 di dog songonon. Duina Jehovah madok si Abraham bukas mahosiat tanu hagurangamu. Dohosian hatuduanmu. Dohot siap bagas ni amam.
tutano si patuduno kutuho ubae peho gabi bangso na bulon jala pasu-pasu kumaho jala babalgo kuguarmo asa gabi pasu-pasu molo masa si songonot tu hitak kamanga kainang disuruh hita rupani madapot tu sadinganan naso taboto apalagi molo gabi bukas siap tano hagudangan hatubuan habalgata hagudangata hape nunga musi umur pe ngamatua buaru tahi rado honot tamadaong bah mabiar dua si hadu udalani jalarang mungkin biau gabe beradaptasi musi itu hutan songoni di umur hunang matuon alai tabering ma di umur 70 tahun ma ima si Abram dope guarna di siate rap dohot ima keluargana bukas tutano nani warihon ni debata naso diboto ibana dope songon dia kutai ima bagian na parjolo pajuni debata tu si Abraham marhiti baga-baga bagian na paduahon marhiti trupukon jalau buk doi ditaringoti naking taringot tu ima hapor siauni namar parboyo pakirimon Sara manubuhon poparan maralohon tibuni umurna Sara manubuhon poparan maralohon tibuni umurna tapabuk mai tu ayat 10 sada sahat rodi ayat 15 di ayat 10 sada di dok lao sinorhon ni hapor siaudo di jakko sisara gogo manubuhon poparan maralohon tibuni umurna mulai dok dison naking maralohon tibuni umurna secara logika berpikir naso mungkin be di umur nau ni pernah punahon ni sisara umur 10 tahun boy gabi-gabian manang manubuhon sadayanakon idoban na didok naking maralohon tibuni umurna jala hal na mustahil do mulo secara logika berpikir tak ala nunga targoar dison ima situasi naso memungkinkan be sahalak ina manubuhon di usia nasi songoni alai ta ingot mahatani debatana madok di Lukas sada ayat 37 aidanga dong naso tarpatupa debata jalaido natarida dingoluni si Sara dot Abraham nang pedi mulanai dang porsea si Sara hati hadi baga-bagahoni tu si Sara manaringoti taringot tu haso sorang ni sadadak danak ginasida gabe mekil maibana jalaido bain gabe di bain guarni anakna Isak namar lapatan mekel bagian na patuluho nakamanga kainang marhiti turpuko di bauli de batado sadahuta diaka naporsia molota bau buka kamanga kainang tu 2 Korin bidu 5 ayat sada sahat rodi ayat 2 ditaringoti do ia portibion dada sabulon ni todita tidok do songo parlape-lapean do ima portibion di 2 Korin bidu 5 sada didok songonon ayod do hoboto hami dinatanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanoon adong madihami inganan nasiat debata bagas naso pinauli ni tangan namian salinling na di banua gijag tidak portibio kabe nagabi sabulon ni todita alai surgo hasonanganido na pinaradi ni debata diaka naporsia alanido naneng dohonon na marhite turpukon sadapa kirimon na mangulu ikon di bagasan parsitutuon dada lalap di bagasan portibion alai mangiahi namar pardomuan tu sabulon ni todita di Matius 10 ayat 26 didok ayahama tonggunana di jolma nang liat portibion diomo ayahama atong gunana di jolma nang liat portibion diomo anggomago do tondina ahama tarleho jolma bahe tobus ni tondina unang lalap di portibion anggo sabulon ni tondita ima surgo hasonangani urian itu hata nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus marhite turpukon adong ma nanaing diigil siak kita di tonga-tonga ni nguluta na parjulo angsa marsitutu mahita patuduhon hapor siaw marperdomuan nakining tu astuan ni hapor siaw
pos niroha dia kasih rimon jala pamotuan nato tu taringot tu nasoni ida namar tudu-tudu doi dang bolas pakeon logika berpikir manang pikiran liba lahu mangatusi marpardumuan tu dalan habur marperduan tu perdalanan minggu duati alaido nakian pos niroha duya kasih rimon jala pamotuan nato tu taringot tu naso ni ida alanido marsidutu patudo kaporsion asa marhite ya kamanga kenang remaja na poso gunung marasik kita adur kita dan gawe sarobak kita dohot purtibion imana na di Rom 12 ayat 2 ini. Napadua ko nagkamanga kenang marhite turpug jamida di bagasan obason di igil ma parbuena siat tonga-tonga ni nguluta asa hotdo baga-baga ni debata tuaka nama kapursiai bana. Hotdo baga-baga ni debata tuaka nama kapursiai bana. Baga-baga di debata ya dan amin pasti. Tangadong disi keragu-raguan. Boy mata bau bugi tu jamita minggu tu tanggal 10 ima pesalmen tolu bulu tolu ayat 12 122 martua ma bangso na mardebatahon Jahoba martua ma bangso na mardebatahon Jahoba alani dangadong keragu-ragu dihita alai di bagasan pos niroha ma kita kita bereng nakiningan ima soso-soso marpardong waktu siate di pasal mentolu ayat 12 ima song nero naking asa bangso na mardebata ho Jahoba bangso na pinilit na tarida may di bagasan hapor siyaon natakas na batuluo nakamanga kenang marhite jamita di tonga-tonga ni partangyang atta diigil masyak kita ngulu na marparbuihon ngulu na di bagasan benget niroha marbenget niroha di hapor syuhon molo di Rom 12 ayat 12 di dok marlas niroha mahamu makirim marbenget niroha ma di hapor syuhon jugul hokamu ma tangiang marlas niroha mahamu makirim jadi artinya molo di bagasan las niroha kita marpakirimot tu di bata boima nagabe ngulu na pasu nguluta tu akana humaliang alai dada hulani dok naking marbenget niroha ma di hapor syuhon marhite sunggul-sunggul si pengoti nanaeng dohonon na tu hita jalajar honon na tu hita kamanga kenang dangadog siat tonga-tonga ni ngulu ni halak na bursia na suadopan na hamauloni dakya di baga-baga hon debata tu hita na so adopat ta hamaulon sampai tu hapor suhon alai sada naikon ingototta akamang akenang songokalak na bursia hita ima pandoganion dohot pangurupion di debata patau kita manahan di bagasan perdalanan ni muluta jalaido nang naridok na di bukwede 200 onomiate ahape masa di ngulumon ahape masa di ngulumon Tuhan menjaga ho holong nado mangodioko Tuhan menjaga ho Tuhan menjaga ho lasperoham marsak peho saya diramoti ho Tuhan menjaga ho dia tulu didok moloborat si porsanomi Tuhan menjaga ho tumpe gulap pernidami Tuhan menjaga ho Tuhan menjaga ho lasperoham marsak peho saya diramoti ho Tuhan menjaga ho padonganion pangurupion ni debata patau kita marhamunangan alai bagian na batulua siar Rom 12 ayat 12 jugul ho kamu mah tangiang molo ditaringoti tangiang ngakama ngakenang taingot ma songon gobaran ni pusu-pusu dui di pardalanan ni ngulu ni halak na porsia ima mangulu di bagasa tangiang jala ikut takas doi di batari dahon di pardalan ni ngulu na unang ragu-ragu asa molo akana malo madok tangiak kon ulaumi jala ulahon tangiang mi jugul ho kamu ma tangiang jala di paingot dohita di Jakobus 5 ayat 10 namar gugus itu tudo tangiang di partigor molo di habur juhon ruas ni huria nakinaholongan di bagasan Kristus Yesus Budangdo nagabe sosok manang toko-toko Alkitab di perjanjian lama nang di perjanjian baru ima napa taridahon ngulu nama ngulu di bagasan hapor siaw.
ahama pakrohona halak na mangulu di bagasan hapor siaon totong ibana di bakirimun dada gabi mabia ribana molo masape akaragam ni hamoloni lausima nang nagabi sunggul-sunggul tu hita kamanga kainang songo siuto Kristus hita tarlumobi di pardalanan ni ngulutta di sisik di tanaon di kemajuan zaman buido gabi gudurak kita alani katantangan dohot akka hamoloni alai songon na pinatari dahon ni ima Abraham Sarah naing ma tapatari dahon parsitutuota parsigat tungota tu debata sabing songo kataridani poso-poso nai baru tubuh na uasan disusu na tama kuasi modo geniti lao songo ni makita ikonadong mas ada prinsip di kita dang bui likang sian parsaurat dohot debata ay marhite hapor siaota marhite parsaurat tedo gabi patubuhon hapor siaon songon naridok nabi Rom 10 ayat 10 ay sian na tumangi hodo tubuh hapor siaon iman timbul dari pendengaran rani marhite turpukon toktong mahita di bagasan pos ngiroa pasahatos salut pardalan ninguta holan tu debata sabing amin martangiang mahita Mauliade mari pasahat rohanami tu adopanmu aliamang pardingkan bahasa. Ya sido tolong niroham nama dongani hami. Tarlungobi nabapungo kami di tonga-tonga ni partanyangan diobason. Isungguliho jala di paingot todo kami. Asa patar tarida parbue ni haporsion nami. Mangulu kami di bagasan pakirimon. Ahape masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Wapursiai kami do. Oh nama dongani nama jagai hami gabi bulas sami marhamunangan. Jala itu na pinatari dahon ni si Abraham dot si Sarah nangpe di bagasa kamaulon na sida jala mulu di buk tu pikiran na sotar jalo rohani pikiran ni jolma ala ibu itu masa naso haduduan di pikiran ni jolma di patupa di bata di umur 70 tahun rap dohot tunggani buruna buka si Abraham sian huta hagudanganna tutano si patuduhon di bata nang pedang diboto ibana alai di bagasa pos ni rohadu ibana di umurna nang matua pola sahat usia 10 tahun inang tunggani buruna alai di siro di pasahat di bata bagai-bagai laos di pasahat pasu-pasu marhiti hasosorang ni si Ishak alaniali Tuhan molo di paadar Tuhan mitaringot tungulu ni si Abraham dohot si Sarah naing di paingot todo kami asa toktong marsiho tami marhapor siaut tuho dongani jala barbugoi mahami ali Tuhan jala batao mahami mangulahon hobar tulo muniro kami di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho amin.